Bonjour mes chers amis, avant de commencer, je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées hier. Ça m'a fait un grand plaisir et c'est la première fois que je vois 3 personnes s'abonner à la chaîne. J'en étais très content vraiment et j'espère encore que vous n'aurez pas à vous arrêter ici et de s'abonner de plus en plus. Bon, je continue. Alors, aujourd'hui, on va voir quel verbe utiliser, savoir ou connaître. Alors, ces deux verbes-là posent un grand problème pour les gens qui les emploient. On se demande si on va employer dans un contexte savoir ou bien connaître. Ça présente une grande confusion que je vais essayer d'élucider dans cette vidéo en 2 parties. Aujourd'hui, on va voir la première partie que j'ai consacrée au verbe savoir, qui est un verbe de 3e groupe. غادي نقول الاخوان ديالي كنشكرهم البارح اللي اشتركوا في لاشين وكانوا 3. صا في ان غرون بليزير ونشط حتى انا داكشي باش نتعاود هذا النهار ندير هذا الفيديو هذا باش نرفع لكم واحد اللبس واحد المشكل في لومبلوا ديال لو فيرب سافوار اي لو فيرب كونيتر. وهذا الدرس هذا قسمته على جوج. هذا النهار غنشوفوا فيه لا بروميير بارتي ديال لو فيرب سافوار كي ان فيرب دو 3e groupe. Bon, alors, le verbe savoir, c'est un verbe de 3e groupe qui se conjugue de cette manière. Alors, au présent, on dit je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Que tu vois, il y a 2 radicaux, c'est et savent. L'imparfait, quand je savais, tu savais, il savait, nous savions, vous saviez, il savait. Un seul radical, savent, les كيتبنى على هاد nous savons le présent. Le futur simple, je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. ONT. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir évidemment. J'ai su, tu as su, il a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su. Le participe est invariable, ne s'accorde pas avec le sujet, personnel, auxiliaire avoir. Au passé simple, on dit, pardon, je suis, tu sus, il sut, donc SST, nous sûmes, vous sûtes, avec l'accent circonflexe, ils surent, sans accent circonflexe, 3e personne du pluriel. Voilà, nous sûmes, vous sûtes, voici, j'ai bien montré ici les 2 accents, 3e personne sans accent. Quand est-ce qu'on emploie le verbe savoir? Alors, le verbe savoir relève d'une compétence. C'est-à-dire, les compétences que j'ai essayé d'expliquer ici brièvement, c'est la capacité de savoir faire quelque chose. Épuise son sens d'un registre acquis. كاع داك المعلومات اللي عرفت وداك الشيء اللي عندي مخزن في الذاكره ديالي هو اللي كنستعمل به ولا اللي كنستعملو باش pour employer le verbe savoir. Je répète, il relève d'une compétence, la compétence, capacité de savoir faire quelque chose, épuise son sens d'un registre acquis, déjà acquis. Alors, les exemples que nous avons ici vont très bien nous clarifier le problème. Alors, petit 1, savoir, plus infinitif. Quand est-ce qu'on emploie savoir? Quand il est suivi d'un verbe à l'infinitif. Exemple, il sait lire et écrire. Il sait, le verbe, voici l'infinitif, lire, écrire. Je dirais encore, tu sais conduire. Tu sais conduire. Dans ce cas, je ne peux pas employer le verbe connaître parce que savoir lire et écrire demande une compétence, un savoir déjà acquis, ainsi que le fait de conduire une voiture ou une bagnole. Petit 2. Quand vous avez quelques mots que j'ai mentionnés ici, vous allez employer le verbe savoir suivi de ces mots.
Quels sont ces mots? Nous avons que, où, quand, si, qui, ce qui, comment, combien, pourquoi, etc. La liste n'est pas fermée. Alors, à chaque fois que je trouve ces indices, je dois penser au verbe savoir. Et les exemples que j'ai donnés ici vont encore clarifier l'emploi. Alors, savoir, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je ne peux pas dire je connais que tu es là. C'est le verbe savoir. Pourquoi? Parce que j'ai cet indice-là devant ce mot que. Je sais où il va. Je sais où il va. Je sais quand il faut agir. Je sais si tu as compris ou non. Je sais qui a brisé la vitre. Je sais ce qui m'attend. Je sais comment faire pour m'en sortir. Je sais combien tu souffres. Je sais pourquoi vous êtes là. Je récapitule un peu en arabe. On a le verbe savoir فوقاش كنستعملو ملي كيحتاج الامر انني نستعمل واحد المعرفه واحد الباجاج اللي عندي مخزن في الذاكره ديالي. كنستعملو الفيرب savoir ملي كيكون متبوع بان فيرب à l'infinitif. Il sait lire et écrire. Lire et écrire. Tu sais conduire. Je sais conduire. Nous savons conduire à l'infinitif. هنا ملي كيكون عندي هاد لو فيرب هذا à l'infinitif كنستعمل savoir. ممكنش نستعمل connaître. ثانيا كنستعمل savoir ملي كيكون متبوع بهاد لي مو que, où, quand, si, qui, ce qui, comment, combien, pourquoi. هنا لابد كنستعمل الفيرب savoir. ما يمكنليش نستعمل الفيرب connaître. ما يمكنليش نقول في هاد اكزومبل جو كوني كو تو اي لا. لا، غير كنشوف هاد الانديس هذا هاد لي زانديس كنفكر في سافوار. كاين شي امثله هنايا لكل كلمه عطيت بها اكزومبل. ها هي كو، ها او، ها كون، اكسيتيرا. انا غادي نقرا لكم هاد الجمل. جو سي كو تو اي لا. جو سي او il va. كنعرف فين كيمشي. Je sais quand il faut agir. كنعرف فوقاش يمكن لي ندوز لاكسيون. Je sais si tu as compris ou non. كنعرفك واش فهمتي ولا ما فهمتيش. Je sais qui a brisé la vitre. كنعرف شكون اللي هرس داك الزجاج. شي واحد هرسها. Je sais ce qui m'attend. كنعرف داكشي اللي كيسايني. Je sais comment faire pour m'en sortir. كعارف كي غندير باش نخرج من هذا المشكل ولا من هذه الورطة. Je sais combien tu souffres. هكا نعرف المعاناة ديالك. كنعرف شحال كتقاسي وشحال كتعاني. Je sais pourquoi vous êtes là. عارفكم علاش نتوما هنا. فويي هذوك هنا في هذه الحالات كلها ما يمكن لي نستعمل غير لو فيرب سافوار. ما يمكنليش نستعمل لو فيرب كونيتر. ثالثا يمكن لي نستعمل لو فيرب سافوار متبوع بان نو. savoir plus non. C'est le petit 3. L'exemple, tu sais l'heure qu'il est. كنهضر مع شي واحد كنسولو كنقول له tu sais l'heure qu'il est. واش عارف دابا شحال الساعة؟ راه مشى الحال. مثال savoir plus non. Tu sais l'heure qu'il est. مثال ثاني nous savons les horaires des trains. حنا كنعرفو لي زورير ديال التران كاملين فوقاش كاين لي ديبار ديالو الاتجاهات اكسيتيرا. هذه هي الحالات اللي غادي يمكن نستعمل فيها لو فيرب سافوار. وهنايا في هذه الحالة كيتلاقى لومبلوا ديال لو فيرب سافوار اي لو فيرب كونيتر اللي غادي نطلعو عليه في لا دوزيام بارتي باش ما يوقعلكمش الخلط. وكنتمنى انني زدتكم شويه في بهذا الفيديو شويه ديال المعرفه وتستافدوا من هذا الشيء هذا وتبارطاجيو حيت المعرفه خصها تبارطاجا. انا كون خليت هذا الشيء هذا غير عندي انا ما غاديش تستافدوا معايا.
وعاود نتوما نفس الشيء ديروا عاود حتى نتوما انكم خصكم تفيدوا واحد اخر بهذا الشيء هذا، وتبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش غير يكون شي فيديو جديد غادي توصلوا به. وديما كنقول ما تنساوليش الاشتراكات، راه سا مو في ان كرون بليزير. راني كنساين باش تنشطوني شويه بالاشتراك ديالكم. ايوا بارك عليكم، ما نطولش عليكم، الى اللقاء في الفيديو الاخر اللي فيه لا دوزيام بارتي غادي نشوف فيها لو فيرب كونيتر. ايوا السلام عليكم.